ki prabangai pe chunga baro ha kani kaski blen kar khuya phing ki prabangai ha ki balang ki bangia sharai ki prabangai ki badon ki kanhun balang ki ba per ngai ngo tran ta jong pi ba pi klo ba pi shash kor ka kubon ka tin try ka mga kren shepi ngai blen kar khuya phi ha kini ki sngi bala dat ka bangala kren ye ka kubor shpang ka bor jong ki umat ba ngai skem blen kar khuya phi ngai ngo try ba pi Shashkor biang ka ktian ka jong try ka mga dan ban kran shepi to blau nang kerku ya pi pa yai snap i kubor ka ban si yai pa shepi ba pin shashkor ba blau nang kerku nang sendor ka jingim ba kanjaman sem ka jing bru blai ka jing kristan blau nang ra i pi nang kerku ya pi ba hagani ka sngi na don ka kubor ban a shepi kata ka kubor ka long shepang ka ikhtiar jong bangai the believers authority ka ikhtiar jong bangai ka bangidan kamba ban smoto syak dari ikhtiar bo traula ayangi ka ikhtiar syapang ka banga kren menta hagani ka por ka dai ka ikhtiar ka kum ka jing hikai ka ktien ublei ka dai ka ikhtiar ka bo blei upan kup hanga badapi nagaro kom perkhat perdain ba kom trekam jong ka perthe ka ikhtiar authority ka dai ka jing pen kup por kabalapan skem da ki bor nang sensyar ki bor sarkar kat kum ki ankirti balabo ranti nan ai kawai kanuksash si sen ngalayo iyai pulit kuntay badang samla haga snong jonga kapor ka bajur bha ka jingdhen kali ka traffic jam bai dang penyai iki kali balai bawan haga ta kapor ngaladon hapo ka kali jonga banga dang up signal banjai hagajo kata kapor uladon ulain kali bajrong jong ka kunhun sipai army convoy ki officer sipai baki klor jong ki aki terpeng ka perton sipai rengkat baki sulai AK-47 rifles ki layeng kila syuko ngo ya itai pulit kuntay kila ap ya kapali jong ki benyo ayai no kilio i ya itai pulit iba lapong bahadi ki uniform kiba ki sipai ki itu bat buram ya ka ikhtiar kabala ai hai ini ipulit na perkhat kene kadai kanuksa ka basuk ka bangala ban ringdur ban batai kamot ayu abaong ka ikhtiar ngangai kene ka wei kalabiang ya mentahi ngadon ka kubor ka bakraw yep syapi mentakasngi kum ki bangai hau Kris Jisu ngidon ka ikhtiar kaba kodor kaba klain kaba donbor kata-kata kaba bleu lapen kup halor jongi ban pelak yengi ban im ka jing im kaba job mana kesngi ban seiso bat kiran bleu la ai hingi sau jaik ikhtiar four categories of authority agane ka sen kren ba mentangan kren suah halor kaba nengkong bat kaba ar ban hagawai pat saya peteng ngagai berfisyas tin sayo bat tin skor kubor ke sawan hadin kabanangkong kata ka ikhtiar authority kadai ka ikhtiar ka jinglong khon jong ble the sonship authority utrai gisu lahikai gisran jong u ban duai de ka bakot yo ble de ka ongko pa jong u bahapeneng apostol Yohanes ulaya tho syaikdar swangita ki balangait ba ki priang utrai gisu loong ha gospel kalanong ka ba nang kong khat khat lai wong kum ni rei kat ki bala pediang i u ha ki tola ai bor banong ki khon blai kata ha kita ki bangai ha ka kerteng ju ki bala kha om na ka snam lam ne na ka mon ka do lam ne na ka mon bru rei now blai aba pi pediang yo Kris sa ki dono jongpi Tra un pa yung mensemba koi ban tray haga jingim ka jongpi ban penkeladur ya ka jinglong barem ka bapi la juim haka pop bat penkela ya pisha ubri batumai un ai hapi ka jing snus kem bapi long mentau kon ni ka kon jong blai pen mat pen shem hi dalade ya kata ka bor ka batray hapok ka danot jongpi pen don ka jing snus kem jing snus shenya ban ong mentang ngatip ngalong konjong blay supercut ladau briu ubaru spat tam haka prote a multi billionaire wan syaka jalam ni khalaya baksa katokan nisngi baru lejingo kai ka sora ka jaka ka bajur slap tam haka prote de halanti ka baudang yai
Ulio hanyomer apaslong ya ka signboard bala tho Sanctuary of Hope. Ula kalin na ukay jong uka katay ka jing tho. Uta ukay jong ulay to sir katay ka de ka jakari konswet. Ula ong hau tao kay kabha andangi wan pai nasngaw kwa banlay jingo ya kata ka jaka ri konswet. Kumta ulalay rong ha ka jaka ri konswet bakal ya kendit lut barok kinong penyai ya ka orphanage bat barok ki bala don hangta hadeng ka jing penito ka balangkot na kaliang jong uta u billionaire bagi kentin ai kublay bat pediang sngobha na kaliang ubade in charge jong ka orphanage uta ruspa ulas dang ban pek to saudong iwe hadeni we ni kena barok ki badan hangta kensan ulah sim yo we kena ana pedeng jongki babon bala om ngan sim yo ne kena ngan nyalam yo ubat nga ban ri yo kum yo khuni klam artin kata kalong ka klimat ka kementam ha ka jim jong tau kena kun sweat yo royo try ha ka sngi ka ba pikala ka bamut ba piplai ya ka pop ya ki pop jongpi Tapi pedang yo try Yesus Kristus kumu try bunang penim jongpi. La ayah pika hok bagi ikhtiar ka right authority ban long ki kun kente bagi kun cenderang jong blay. Ka Bible ka ong. Efesus lana nong dekat nyo. U Kris un syong hagedono jongpi da ka jingai. U Kris un syong da ka jingai hagedono jongpi. U mensim jong blay un syon sharp apa ka dondok jong pi buat un ai ka jing sngau kendo jing syam mensim bat ka jing yetip lem ka ba syai ba pilong ki khonu blai ha ka siti kinong rong kalanong ka ba prak katsan ba kantru ba tho gum ni namar pim syam la pedang ya ka mensim ka jing long braupat ya ka ba setting rei pi la pedang yo mensim ka jing tingkon da uba ngeyam karpat aba kopa Utau mensim hikeng, we apply syair kat baka mensim jongi. Mensim boleh ya apply syair ai kita kejing syam mensim kejing pengkeduk bangi longi khonu boleh. Haleluya. Haleluya. Aga kalatia ke syai bah kejing ong. Da kejing jongi hau Kristus Yesus. La pelong ngigi khonu boleh. Mar pi baro pelong ki khonu boleh da kejing hau Kristus Yesus. Aga kalatia lai ai pun but kalau tiada salah nong dekat bandribak bahnya ke angkum ni tina ba pilong ki kono blay ula payo mensemu kon ju hakid donot jongi udah ang aba kopa ba komta pimlong syo umrau jong setan ki umrau jong kapop ki pojong dong rei ukon kain jela dau kono nong yo peteng ru dau blay. Haleluya. Na ngaku apa kali lada pi ki kimi ikpa pialam pi ptinya ikon jong pi halanti bagi riu madan ki riu bengan ki bam itu ki mut ban ketak keti ya ikon jong pi hato pin syak pin yelek persyak ya ki pin ailat ladau don mano bamut ban rong jubari kon jong pi hato pin lamo ban syak pin yelek baik bat ya kon persyak ya kita ki bro nasngau gani gunuk sar kan yarap ingi ban sngau tu kum tau bleru un yale na kabanta jongki kon jungu un yeng persya yu sitan baki berbemban jungu un am sya ya no naki kon jungu bon pen mong pen pang pen stom ban le don bor halor jongki kejing kali kiba kumno kiba bedur ban khot ki kon senrang baki kon kente jong blai haga ar korin relonong la tho syai relonong khat sau do khat pra ubleu dowa nangi ki benta ki bangi dei ban lek nang ban pelong yangi ki babit dur ban on khot yangi ki khon senrang bagi khon kan thai ni nyepule na ga khot ka ba khat sau ter do khat pra nan pule swai ga khot ka ba khat sau ka ba la tho kum ni to wat long pi ki para bakit lengkor lem bat ki bangai namar ka hok ka don ka jing yelok ayu bat ka bam hok ba ka jing syai ka don ka jing slok ayu ba ka jing dom
kabamut ublay ukot yang bangin penyaklat no ilade na kijingede perlok bakanja perte besni bat bapop ban kier rai dam na kijing ya kersum ki jersi jong kapop ki kam bean persya ublay tade de khot bakat sao de khot bakat san ong kumni baru kris udon kijingede ayu baru belial laneu bangai udon benta ayu baru bangai Belial kadai kakten Hebrew kababatay ya kino jinglong basne babeman jingle bam seso ka jingim ba klementoy ba kibreu kibamler ha kadai ka jingim bamler kadai ka jingim kandriu khat hadu khat prapat ka ongkom ni ba ka yeng ublay ka don ka jingye so ayu ba kiblay tau namar ngi long ka yeng ublay ba im kumbau bleu loong ngan syong sa hapo jongki bat ngan yait snop ha pedeng jongki ngan long bleu jongki kiru kin long upai lang jonga daba kumta to ya mi no na pi snap mi no ya penyeklat no to ya mi no ma pi na pedeng jongki bat to penyeklat no ilade pi ong try bat to wat kta syo ya kabam khoi dengan pediang ya pi halade bangan long upai ya pi ma piru pinlong ki kun shinrang hai bat ki kun kan te jonga ong utrai budon bod baro kene kene ke kot bat manta ba pin la kongo yo blay pil bread no iki kam bakan jamani blay tau baro pila e no iki jingle berim jong pi baro ki ba pila ju e ma ka jing e ma ka pop ublon pun i ya ka jing sngob ha ya pi ukular ya ka jing dorkat jong ubat pi man kasni kad yoroyo try kabahalor kata boro utray om pilong ki kon sinrang bagi kon gante jonga dekot kaba khat pra ka lai kaba khat do nan long pai ye pi ban ma piru pinlong ki kon sinrang bagi kon gante yanga ong utray bakumno ubadon bor baro ye don ka ikter ka jinglong kon lai takade kaba ko do kaba penlong yang ngai pipan snus ken kecingin mapi bat mangang ila ban kren markmat persya yo setan dado mata kasgi persya iki bor beman jong u baro ki bor jingdum baro bat ban demok bat ban hukum iki de kabaong pemla ban ketak ti ngala kumno ru namar ngalong ukon ngalong ka kon jong blay tongin yai bat kren kum ki kon chenrang bagi kon kan te jong em kis em utrai ki try blay ukpa jing bahap ne gilong ki kon jong blay keren persya pen bena pla keren ki bor jing tum keren ho beman sutan keren ki bor super keren ki nom ki bor jing mentol bor le per keren ong pimla ban ketai nga ngadon ki ikter ketai ikter ngalong kon jong blay ngalong ka kon jong blay ikter ka baar ngakot ika the blood name authority ke ikhtiar jong ka kerteng Jisu kabadon ka jutang jong ka snam tinga hagaktin perenga ai lengkot ika the blood name authority ka kerteng jong utrai Jisu Kristus ka yaso baka depna baka jingknya baka snam ba ko ju ka bala penmi na ka banta ki pop jonga ba jong pi unta ka ki pop jong ka pertei Yohanes nom baptis Budaya forerunner prophet jong try naga gospel Yohanes nang menengkon ka ap kundai habo yo iyo try jisuong ula penmena uong akmi ukon lang brat jong ublay ubakit no ika pop jong ka pertei yo try haswa ka jing sa nar pna yo try jisu ula de pa la pai ki nyopu arngut ki sunran jong u mar ar banyalap yo gospel kidai ki nongbot ya ki bal lapha man snob ha ki bam dai ki sunran kom ki khat armut ki bal jet karpang aga gospel Lukas lanong ka basipel khot khat nyo hado khat khandai long ha ba kilawan pai kini ki nyo phomut kilawan da jing kemen long kom ni ka khot ba khat nyo te ki ta ki nyo phomut kelawan pai da ka jingkemen kita ong ko try wadi ki ksoi la pendem hapo jongi ha kerteng jombi muti lo ong haki nalio iyo setan bola hap kom ka lele na beneng
akmi ngala ai ka bor hapi ka ban yoroi halor ki bisai baganya lartam halor ka bor baro jong unong sun setan bar amdan ai ru ka ban pensniu ye pi amdan ai ru ban pensniu ye pi tagadai ka putra la ai hanapi haleluya dake ikhtiar jong ka kerteng Jisu kila bekno iki ksot kila nong kibadon hak kila nong jong ka gospel Markus kan riu nanong de khat san do khat pra pakashiti shaki Filipi kila nong ka baan riu do khat we nga khot ikine ki nanong ikine ki banta ki passages nga khot iki the Christ's resurrection manifesto na boy ki keting kasi ka jeng pembena u Chris yaki kam ke ba ule bat banyai penpau haka pertai hadin ka jimi palju maswa ka jing lekiu syabneng utrai Jisu ula ong ag senran ju kelana ka bakan riu Markus kele syaka pertai baro ba yela bi gospel hagi ban riu baro baru tahu bangai bat John Baptist on penim utaw bangai ularan lupa begini kita kin bot kita gi bangai agar ten jonga kin ya ba iki ksut kin kran kleba tmai kin rai gi sein kin diga ba penya kana persnu iki kin bot iki ba pangkin khia taga dai ka manifesto WhatsApp Paul thopan hak Filipi aranong country hodo khatway long kum ni ubah ba ulong ka dur blai syam la nyau ya ka ban bat ban long markat bar blai reu la pensudai la deu da shim ya ka dur marau habau la jalong ha ka jing srem ki bru te habala shim ya u ha ka kom bru ulala ret ya la de habala jalong uba kongo wat hado ka jing yap hooi ka jing yap ka deng pnakai leba kom ta deu blai la kentiu ayu bola ai uya kata kerteng kebahalol kerteng borok bahag kata kerteng Jisu kosu barok kan yo dem krup kijong ki bah kendeu kijong ki bah apok kendeu kai bat bau thlei baro un yo plasna bau Jiskris ulong try ia kaban pendon burom yo blay bokpa ke kerteng Jisu ya kebala kentiu halo ke kerteng barok kaya sok bak jeng ya jing syak sitom bak jeng yap halo ka deng pna na kata gadau ngayalap ya pi da ka baong bak bangai sisya jong tra Jisu kila yo ya ke blood name authority lene ke ikhtiar jong ke kerteng ke badan ka sil jong ke jutang ya ka senam jong kekerteng Jisu kadai kejeng penyesoalang iki artli iki ketien Hebrew Yehoshua lane Yahweh Shua Yahweh kamur utrai ublay the Lord God utrai ublay bah kletam ublay ba im ba shisha tang mauhi Shua pat kamur unong penim utrai ublay ubla kela long no unong penim kekerteng nong penim kaya sok bakata barok kabala jia bakata barok kabala jia bakabala bala pendep halo kadeng pna kekerteng Jisu ka kedeu yaki kemat jongi sya kadeng pna sya kejiknya bat sya kasnam unok ning jongi boy ganuk sangan shi toy pi we bro unong yele lai lo ba panam jong India Subhash Chandra Bose jong India Ulaong hagisipai jeng uki Indian National Army lani Azad Hind Army. Uong iki uong give me blood and I'll give you freedom. Aya nga kasnam tinggan aya pi ka jinglay loy. Si bon kiri ha ka pertay ki layo ka jinglay loy day namar kasnam jong kinong yala light loy. Jongki ya ka jinglay loy. Ta siudon ya kasnam. Kini ka jia ka pertay jongi ka bangiim. Kini ka pertay do. Yoi Makran syai bas kempa Haganir Kepertainment sim Haga pertainment sims the spiritual world in the spiritual realm
Hagi ain trikam jong hima ki benang. Ki ain trikam jong blay. Kesnam Yesu kala biang tang makaban penkenyo iki nong rim jong kahimau setan bagi bojong kedujok, excuse me. Bagi bojong kedujok barok. Kawe bat ya barok ki bor jong ke jingdong. La penkenyo naduk tenrahi. Haga kita jeng penpau. Lenong ka bakat dekat nyau dok kat wei. Nan pule ya ka kum bakalong. Long badon ka thma ba ka bakra ha beneng. Ha beneng jongu. Angel rang ba jong bleu Michael. Long kum ni bakat thma ka long ha beneng Michael bat ci angel jong u kile ya le thma yo taw yak jokor. Tiu taw yak jokor ru bat ci angel jong u kile ya le thma. Henry tim syam la jok. Lemne ya kajaka jeki syam la syam syu ha beneng. Kila syab na arsut yau tau yak jokor bakrau utau sentiment. Ya balakot uksoy, basaitan, basukor ka pertai barok kawe. La syab na arsut ya u syam kendo. Baik kita ke engel jong u la syab na arsut lembot u. Bangaliot ngai ka ketin bajam ha beneng ka baong manta lawan ja kata ka jing penem ba kata ka bor ba kata ka hima. Ublay jong ni ba kata ka bosen syar utau kris jong u. Nabala syab na arsut yau tau nong mudui. Yagi prabangai jongi uba syekh muduri yaki hakmat ublay jongi mensngi bat menbit rekila jokno maki u nama kata ka snam jong khonang berat ka snam bala penmi halo peding pena manu bat nama kata ka ketien ka jingkla joki klabu diskus long trau nong peding nong suspa joki bakim syam la yala ka jing hidup jing yap kamu baklaban ai tilot jelade bala serendar dot ka jing ka jong suspa kene ka passage ke banga pule na do nyoh do khatwei jong ka lenong ka bakhat ar ku jipun pau haga jing snau tho jong nga kini ki khat ki tho khana bagathma ka ba lajia ha ki jaka beneng balayale sep balayale ha pedeng angel rang ba blai Michael persya setan utau sentiment uyak jekor lao la ka jing sya sitom ukris halo ka ding pna bakas nam ka baw la penmi halo ka ding pna kat kum ka khot ka bakhat we jong gan ni ka jing kitab jing baw khata ka jing sya sitom ukris halo ka ding pna bakas nam ka baw la penmi halo ka ding pna kilom ki jing jia bala jia ha ka jo ka por ki don ki jing yaso kawai bat kawai ngaong they are interrelated ngayo i kat baw try ji sudang sya sitom halo ka ding pna kum ka jing kenya namta ki pop ka prathai kum ka jing kenya na banta ki pop jong ka prathai uturwai ka jing kala ka bamut ka jing ma ka jing pen khia ba ka jing pen lai yo wei po wei ha ka jo ka por blai ha beneng ulapa yo angel ramba Michael bagi pa ye pom ka beneng banher thma de ka bor ba yo setan but kila job you bala bet asod you sa kapatay hagane ka sni ublay ula sil ya ka jutang batama da ka snam Yesu Christ haga sni bau trau la yap halo ka ding pna utrai Yesu la perta la panda bi this fish ngano ye pi prabangai bi kren bat fly ka teng utrai pen pna fly kerteng utrai Yesu. Wa pikren ye kerteng utrai Yesu. Pikot kerpat ye kerteng jong u. Pipen pai yo blay bat ye ka beneng hi. Borok kawai. Ban kemi. Syakadeng pna bat kasnam bala kenya. Pemla ada lele ban penyaklat ye gadeng pna. Ye kasnam. Ne kerteng jong utrai Yesu. Kasnam u Kris kala penjot no thiau ya ka wei pagawai ka hok ka jilong try jong setan lor barok ka baw lo jukam ganti balek don bor menswa lah ka jim jonga le ne jong no jong pi haleluya haleluya ka bible ka ong ak chiti ka banakong Petrus lo nang ka banakon khat pra khandai kong gom ni haba pitip ba om de ki basep
kom ka rupa lani ka kser bala suspa ya pi na kata ka jinglong jing em bathala jong pi ya ka bala IT peteng la peteng nakikpa re de ka snam ba kodor kom ka jong khon lang brot ba klem pop ba klem pa bria ka jong kris keng kado pra ba ngai be kenten ke ba kwa ban kar se pi long ka ne manta piliot snow ya gani ka kubor Numta jong pi ke bala priang utrai Yesus Kristus be prolongi utra bono prim jong pi ip sikri u kene ka dai ka klip mat kene ka dai ka por ka ba pin thamai ka jingai jong pi pin scam pen scam bahai ka position ya ka yek jingyang jong pi Kristus Yesus da ka ba ong persyai beman yo sitan gino ki bod bawan ya le persyai bawan ban le don bol jong pi kren da ka tagi ikhtiar ka ba pura with full authority ngong sitan ngong menga long kon jong blai Mem la ban kata ke jim ke tengah ke yang kesem juga ya no ki ba e patwan jangan mem la ban kata ha ka kerteng ke jang try kisu kepala don ka syak ka sil jang ka snam ong the blood name of my savior redeemer mem la syo ban te yang ban le don bor lo jang ban rai ke jipti ke jimpang ji kreu ha kerteng try kisu ngalong ba ki akrat ngalong ba lai loi banam ta jang pipat ki prabangai prolog bisa skone ke kubor ado mentap 4 jam IT ke jim jom pisau try kene de ka kabu ye pi ban kela kabut lagi pop juan dia do try jisu kan mai ke about la tho how honest way khat a kai ke bala pdian o kitau ai ke bor ban long ki khong play na do menta ka sngi pi IT la de pdian kela kabut pila ban yai rekat ba ka jing phuk mat baka khamat ka basyai ba pila ban ong persya beman yusitan yu kanu ka jimpang nungun ki bor ki bamut ban le ban penjat ki ka jim ka jongpi yu ki bor man sem ba khoi baro ban ong yi pila ong ngap stan pi ki bor jim dom pimla ban kta shu yanga mangadong khon jong play ka khon jong play ha karte ka jong try Jesus Christ kabadon kada ka jutang ka tmar ka snam jo ka bakit ka kita ka jutang ka jong ngawan persyai me ngaoy me ngalong ukon jong blay yai pra bangai be yai ha kata ikhtiar na do mata ka sngi yai tuai shekriu malaka sngi kanma pidon ki ikhtiar jo jelong kon blay pidon ki ikhtiar jo ka karteng be emu Jesus Christ kabadon ka sel Jakaslang jutang batma hallelujah you have the blood name authority bulan korkui pingin ni dua try jisunga try nam tagi prabangai kilok jo barok ba sya skone ko kubor try konrat ke da snusha nado mata ka sgi aga jikut jung jok kiban IT lo try konrat try manta kat kipa pli ka do jong ki shame manta try konrat kit sngo konrat do masem ko pus kemiki namar bela o kat kipa pdiang mi peloi ki kon jong blen but try kit sngo scam but kano ka bodjing ka bod baman ka khom batte ki ka jimpang ka jing kreu ka jimblen basnu try ka tan mi ka dia ngapan de khut kita bara pakin yan ang nik naka jing job ski job ki ba pus ngo bhai me ki ba don ka jing em ka ba comment ka ba roy ka ba par ka ba suk ba sai ba ka jing kar khu ka ba khia krat ha karte ngu just try amen amen play pi ki prabangai pe junga baro ha kan igasni blen kar khu ye pi ki prabangai ha ki balang ki bangia sharai pi ki prabangai ki badan ki